नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपली इतिहासीक आनी पयलेच खेपेची क्रोएशियाची अधिकृत भेटीत 4 समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. इराण आनी इस्रायला मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शान इबाडिल्ली परिस्थिती लक्षांत घेवन भारतान इराणांतल्यान भारतीय नागरिकांक भायर काडपाक ऑपरेशन सिंधू सुरू केलां. सरकार ह्या वर्सा 15 ऑगस्टा पासून ₹3000 फास्टॅग आधारीत वर्सुकी पास सुरू करता. सुरेश एरेट हांच्या देसी ऊन ह्या एनिमेशन चित्रपटान फ्रांसांतल्या NAC इंटरनॅशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 सर्वोत्कृष्ट कमिशन फिल्मा खातीर ज्युरी पुरस्कार जिखला. मलेशियांत आशियाई स्क्वॉश चॅम्पियनशिपात जपानाच्या टोमोटाका एंडोचेर 3-0 अशें जैत मेळोवन भारताचो वेलावन सेंथील कुमारान उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपली इतिहासीक आनी पयलेच खेपेची क्रोएशियाची अधिकृत भेट सोंपयल्या आनी ते परतुपाच्या वाटेर आसात. उच्चस्तरीय बसकांनी भरिल्ल्या ह्या भेटींतल्यान भारत क्रोएशियाचे संबंद लक्षणीय वाडले आनी फुडाराच्या धोरणात्मक सहकार्याची बुन्याद घाली. मध्य आनी आग्नेय युरोपीय देशांतल्या एका दिसाच्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी क्रोएशियाचे प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच हांचे कडेन बास्की डोरी हांगा प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर व्यापक उलोवणी केली. जागतीक शांतताय, लोकशाय मूल्य आनी वेपार, तंत्रगिन्यान आनी संस्कृतायेंतल्या वाडट्या सहकार्याचेर सामायिक वचनबद्धताय हाचेर दोनूय फुडाऱ्यांनी संयुक्त पत्रकार विधान निवेदन जारी करून भर दिलो. युरोपात आसूं वा आशिया आसूं, झुजाच्या मैदानाचेर उपाय मेळूंक शकना अशें सांगून मोदी हांणी संघर्श शांततायेन सोडोवपा खातीर खर समर्थन केलें. संवाद आनी मुत्सद्देगिरी हो एकूच कार्यक्षम मार्ग अशें तांणी सांगलें. संबंद घटमूट करपाचे दिकेन व्हड पावल म्हणून दोनूय देशांनी 4 समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. दुसऱ्या म्हत्वाच्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी क्रोएशियाचे अध्यक्ष झोरन मिलानोविच हांचे कडेन वेगळी बसका घेतली. दोनूय फुडाऱ्यांनी सौहार्दपूर्ण आनी दूरदर्शी उलोवणी करून द्विपक्षीय संबंद घटमूट करपाक आपल्या सामायिक दृश्टिकोनाचो पुनरुच्चार केला. इराण आनी इस्रायला मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शान इबाडिल्ली परिस्थिती लक्षांत घेत भारतान इराणांतल्यान भारतीय नागरिकांक भायर काडपाक ऑपरेशन सिंधू सुरू केलां. पयले पाल म्हणून तेहरानांतल्या भारतीय दुतावासान काल उत्तर इराणांतल्यान 110 भारतीय विद्यार्थ्यांक सुरक्षीतपणान आर्मेनियांत पावपाक मदत केली. इराण आनी आर्मेनियांतल्या भारतीय दुतावासाच्या देखरेखी खाला हे विद्यार्थी रस्त्यावटया आर्मेनियाची राजधानी येरेवनाक गेले. परराष्ट्र मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की हे विद्यार्थी दनपारां एका विशेष विमानान येरेवनसावन भायर सरले आनी ऑपरेशन सिंधूच्या सुरवातीच्या पावंड्याचो भाग म्हणून नवी दिल्लीत पावले. मंत्रालयान म्हळां की निर्वासन प्रक्रियेच्या सुरळीत सोयी खातीर भारत सरकार इराण आनी आर्मेनिया सरकाराचे आभारी आसा. भारत परदेशांतल्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेक सर्वोच्च प्राधान्य दिता. चालू आशिल्ल्या मोहिमेचो एक भाग म्हणून इराणांतलो भारतीय दुतावास व्हडा संख्येन भारतीय नागरिकांक वाडट्या धोक्याच्या झोनांतल्यान देशांतल्या त्या तुलनेत सुरक्षीत भागात व्हरता आनी त्या उपरांत उपलब्ध आनी व्यवहार्य पर्यायांचो वापर करून तांकां भायर काडपाक मदत करता. सरकार ह्या वर्सा 15 ऑगस्टा पासून ₹3000 फास्टॅग आधारीत वर्सुकी पास सुरू करता, जाका लागून देशभरांतल्या राष्ट्रीय महामार्गार सहज आनी किफायतशीर प्रवास करपाक मेळटलो. हो वर्सुकी पास सक्रिय जाल्ल्या पासून 1 वर्सा खातीर वा 200 फेऱ्यां मेरेन आसतलो. हो पास फक्त कार, जीप आनी व्हॅनी सारक्या गैरव्यवसायीक खाजगी वाहनां खातीर डिझायन केला. सोशल मिडिया पोस्टात रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी ही घोशणा केली आनी सांगलें की हे पावल त्रासमुक्त महामार्ग प्रवासाच्या दिशेन एक परिवर्तनकारी पावल आसतलें. तांणी मुखार सांगलें की सक्रियकरण आनी नूतनीकरणा खातीर एक समर्पीत रोखडेच राजमार्ग यात्रा एपाचेर तशेंच भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आनी रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसायटीचेर उपलब्ध करतले. मंत्र्यान सांगलें की हे धोरण 60 किलोमिटराच्या श्रेणींतल्या टोल प्लाझा बद्दलची दीर्घकालीन चिंता पयस करता आनी एकाच परवडपी वेव्हारा वरवीं टोल पेमेंट सुलभ करता. गडकरी हांणी म्हळें की प्रतीक्षा वेळ कमी करून, गर्दी कमी करून आनी टोल प्लाझावेलो वाद कमी करून वर्सुकी पास लाखांनी खाजगी वाहन मालकांक जलद आनी सुरळीत प्रवास अनुभव दिवपाचें उद्दिष्ट बाळगिता. अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी. सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपए में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपए में होगा. और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं. रस्तो येरादारी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी नवी दिल्लीत रस्तो अपघातांतल्या बळींक रोख रकमेचो उपचार दिवपाक देशव्यापी येवजणेच्या अंमलबजावणीत उच्चस्तरीय बसकेचें येजमानपण केलें. बसकेंत रस्तो सुरक्षेक प्रोत्साहन दिवपाक तळागाळांतल्या प्रयत्नांचें तांणी कौतुक केलें. देशभरांत रस्तो अपघातांत मरणाचें प्रमाण कमी करपाची तातडीची गरज तांणी अधोरेखीत केली. गडकरी हांणी म्हळें की रस्ते अपघातांक आळा घालप हें केंद्र सरकाराचें प्रमुख प्राधान्य आसा. सगळ्या राज्यांनी रोख रकमेचो वापर सुलभ आनी प्रमाणीत पद्दतीन करतले हाची खात्री करपाक मंत्र्यांनी भागधारकां मदीं समन्वय सादपाचेरूय भर दिला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रीपदावेल्यान काडून उडोवपाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्ली शिफारस स्विकारल्या अशी अधिसुचोवणी अवर सचीव श्रेयस डिसिल्वा हांणी जारी केल्या. काल रातीं हे विशीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिल्ली. चित्रपट निर्माते सुरेश एरियट हांच्या देसी वून ह्या एनिमेशन चित्रपटान फ्रांसांतल्या NSC इंटरनॅशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 सर्वोत्कृश्ट कमिशन फिल्मा खातीर ज्युरी पुरस्कार जिखून भारतीय एनिमेशनाक आंतरराष्ट्रीय स्तरार कौतुक मेळून दिलां. ह्या चित्रपटाक हालींच मुंबयत जाल्ल्या वर्ल्ड ऑडिओ व्हिडिओ आनी एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार व्ह्यूज 2025 सर्वोत्कृश्ट चित्रपटाचो किताब मेळिल्लो. व्ह्यूज हो क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज अंतर्गत भारतांतल्या आघाडीच्या एनिमेशन आनी डिझायन वळख प्लॅटफॉर्म. NSC सन्माना व्यतिरिक्त ह्या चित्रपटाक कान्स लायन्स 2025 फिल्म क्राफ्ट लायन्स श्रेणींतलें गीत वेंचलां, जाका लागून भारताच्या एनिमेशन उद्देगा खातीर ही एक म्हत्वाची कामगिरी थारल्या. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना एनिमेशन चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुरेश एरियट हांणी म्हळें की व्ह्यूज 2025 जिखिल्ल्यान क्रिएट इन इंडिया चॅलेंजाच्या पुराय चळवळीक प्रेरणा मेळ्ळी. व्ह्यूज 2025 भाग म्हणून माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान सुरू केल्ले क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज हे भारताच्या सर्जनशील प्रतिभेक वळखुपाक आनी जागतीक स्तरार उंचावपाक एक परिवर्तनकारी व्यासपीठ म्हणून उदेला. तांच्या उल्लेखनीय यशोगाथा पैकी एक देसी ओन, जाका एनिमेशना खातीर जगांतले सगळ्यांत प्रतिश्ठीत व्यासपीठ म्हणून वळखतात, हो दुर्मीळ आनी स्मरकीय विजय भारतीय एनिमेशनाक जगाच्या नकाशार सुवात दिता. इस्रायलाच्या लश्करान इराणाचेर 3 वेळा हवाय हल्लो केल्ल्यान आनी इराणी अधिकाऱ्यांनी सततच्या बॉम्बस्फोटात मरण आयिल्ल्याची संख्या वाडत आसा अशें सांगलां. झूज सुरू जाले उपरांत उण्यांत उणें 585 लोकांक मरण आयलां आनी 1300 परस चड जखमी जाल्यात. तातूंतले जायते नागरीक आसात असो इराणी अधिकारी आनी मानवाधिकार गटांचो अदमास आसा. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांणी इराणाक बिनशर्त शरण येवपाची मागणी करून आनी ह्या वाठारांत लश्करी तैनाती वाडोवपाची मागणी करून अमेरिकेचो सहभाग नाटकीय रित्या वाडयला. चीन, पाकिस्तान आनी रशियेच्या आदारान इराणाचे विनंती प्रमाण फाल्यां न्यूयॉर्कांत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळ इराणा विशीं आपतकालीन बसका घेवपाचे आसात. नामनेचे पर्यावरणवादी, वन्यजीव तज्ञ आनी पद्मश्री पुरस्कार विजेते मारुती चितमपल्ली हांकां अरण्य ऋषी म्हणून वळखताले. तांकां पिरायेचे 93 वर्सां महाराष्ट्रांतल्या सोलापुरांत वयोमाना संबंदीत दुयेंसाक लागून मरण आयलें. रानां, वन्यजीव आनी संवर्धन साहित्याक तांणी आपलें जिवीत ओंपलें. मलेशियांत आशियाई स्क्वॉश चॅम्पियनशिपांत काल रातीं कुचिंगा जपानाच्या टोमोटाका एंडोचेर 3-0 जैत मेळोवन भारताचो वेलावन सेंथील कुमारान उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. संवसारांत 45व्या क्रमांकाचेर आशिल्लो सेंथील कुमार आतां सर्तींतलो एकमेव भारतीय खेळगडो जाला. ताणें फाटल्या फेरयेंत चीनाच्या ली हेझेनाक हारयलो. सुरवातीच्या फेरयेंत सूरज चंद, आकांक्षा साळुंखे आनी शमिना रियाज भायर पडली. जाल्यार अनाहत सिंग एकोडी सर्तींत वांटो घेना, पूण फुडल्या सप्तकांत जावपी आशियाई दोट्टी स्क्वॉश चॅम्पियनशिपांत तो वांटो घेतलो. हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025ची पयली मॅच काल चेन्नयत सुरू जाली. बायलांचे सर्तींत हॉकी कर्नाटकान हॉकी केरळाक 7-0 हार घाली, जाल्यार हॉकी महाराष्ट्रान 5-0 जैत मेळोवन हॉकी हिमालयाचेर हार घाली. दादल्यांच्या विभागात हॉकी पंजाबान ली पुडुचेरी हॉकीचेर 3-2 आनी तामिळनाडूच्या हॉकी युनिटान केरळ हॉकीचेर 8-0 अशी मात केली. मेघालय, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड आनी ओडिशा हांगा कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान दिला. बिहार, छत्तीसगड, दर्यादेग कर्नाटक, गुजरात, कोकण, गोंय आनी मध्य महाराष्ट्र आनी ईशान्य राज्यांनी फुडल्या 2 ते 3 दिसांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी आयज गडगडपाची शक्यताय आसा असो अदमास आयएमडीन दिला. मजगतीं काल सांजवेळा दिल्ली NCRांत पावस पडून उमाशेच्या खर उश्णतायेंतल्यान थाकाय मेळ्ळी. राष्ट्रीय राजधानीत आनी लागसरच्या NCR वाठारांत शेनवारा मेरेन हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 5 दिसां खातीर ह्या वाठारांत मध्यम पावस आनी गडगडाटी वादळाची शिटकावणी आयएमडीन दिल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपली इतिहासीक आनी पयलेच खेपेची क्रोएशियाची अधिकृत भेटीत 4 समजिकायेच्या कबलातीचेर सय केल्या. इराण आनी इस्रायला मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शान इबाडिल्ली परिस्थिती लक्षांत घेवन भारतान इराणांतल्यान भारतीय नागरिकांक भायर काडपाक ऑपरेशन सिंधू सुरू केलां. सरकार ह्या वर्सा 15 ऑगस्टा सावन 3,000 रुपयांचो फास्टॅग आधारीत वर्सुकी पास सुरू करता. मलेशियांत आशियाई स्क्वॉश चॅम्पियनशिपांत जपानाच्या टोमोटाका एंडोचेर 3-0 जैत मेळोवन भारताचो वेलावन सेंथील कुमारान उपांत्यपूर्व फेरयेंत प्रवेश केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 6:30 नमस्कार.